The Vampire King found his cure bride too late. Part 1. The Girl Who Carried the Cure. Genre: dark fantasy, a romance mystery. Setting: Ek Purani Vampire Kingdom, Rat Ka Waqt. Scene 1. Vampire Kingdom, midnight. Kali Rat. Asmao parporasyon. Pahadon kabits ek shandaar, lekin daraana mahal hadahay. Maalon ki diwaron par puran kun kenishana. Narrator. Tin Shaoshan she Vampire Kingdom pa ek hi shadapta. Yode hoe uskarayadanta, vo hamesakeskivi kolue kon kakuasa rehnelakta. Throne Room. Main King Adrian Batha High. Uski Enkin Gary Lailhain. Shirayavan, maga ankon mein zadion kitakan. Eki alius que sam gutnon par betai. Healer. Your Majesty, dawa kappa azar firkata mogaya. Adrian. Kitney Log Mare. Heula chup dita hai. Adrian. Men sawan puja hai. Healer. Chi. Ada di anapni anken ben katta hai. Adrian. Alibar muirokne ki koshish mat karna. Healer. Lekin Maharaj. Adrian. Men apa hilogon kasika di banchuka hun. Scene 2. Forest. Dusri Teraf, Inzani Danaya. Ek young woman Elena Jungle Main Jodi Budianjama Kar Rahi Hai. Uske galmain ek purana silver pendant ai. Achanak usedeyer se kodon ki aa sunay deti hai. Elena ruk jati hai. Elena. Kaun hai? Koi jawab nahi. Sir ekot sahmiad mi perkeskivi ko peshe se girta hai. Elena uski taraf bagti hai. Elena. Hey. Apko kia hua. Aadmi uska khat pakat leta hai. Soldier. Bago. Elena. Kyun. Soldier kia ankhen dor se feliati hain. Soldier. Vampire. Elena pike muti hai. Antere mindolal anken chamakti hain. Scene 3. Adrian arrives. Adrian Jungelmein ata hai. Uka jeda sat hai. Elena dar karpike hatti hai. Elena. Tum vampireo. Adrian. Tum yahan nahi hona chahi. Elena. Main jishi ko nuksan nahi pahucharahi. Ada di an uka kavet ata hai. Uski nazar Elena que gal que pendant parpati ai. Pendant alkes a chamakra ai. Adi an achan dukzata hai. Adrian. Yetumekaan semila. Elena. Yemeri me. The Vampire King found his cure bride too late. Part 2. The Price of the Cure. Scene 1. Throne Room. Elena ardian kesamen khadi hai. Lushen kurtor kamush kada hai. Elena. Tum khepeli se patatieche ki mui khemar padega. Adrian. Nahi. Elena. Lekin apata hai. Adrian. Han. Elena. Vermuze zahan ki unzaka hai. Ada di an kukpan chup thita hai. Adrian. Kukima tu mar naidunga. Elena. Tum herpas choice nahi hai. Adrian. Choice hamesha hodi hai. Elena. Tum Vampire King ho. Tumne kitne logan ki zindagi kheni khogi. Adrian ki ankon mein dat opar ata hai. Adrian. Bahut. Elena. Fir meri jan bashane ki ektin kun karoho. Adrian. Kyuki tum palian san ho jisa main marna nahi chada. Scene 2. Elena's past. Elena apne kamre main by di hai. Mo pendant ko khat main leti hai. Akanak usse bachpan ki ek yaad aate hai. Mother. Elena, agar kabhi koi tumse kahe ki tumhara kaun am nahi hai, us par bharosa mat karna. Young Elena. Kion. Ma. Mother. Kyuki kuch log tum insan nahi. Ek alaj samjanj. Flashback kadam. Elena ki ankon mein anzu a ayata hain. Elena. Ma, tum janti thi. Scene 3. Adrian's secret. Adrian apne private chamber mein purani paintings dekh raha hai. Ek painting main ek young woman bani hui hai. Wosh Elena se bilkul milti julti hai. Elena hana kandara ajati hai. Elena. I kaun hai. Adi an tuzang painting ke shamin a kakada hozata hai. Adrian. Koi nahi. Elena. Chut. Elena painting kodeki hai. Elena. Yeh meri ma hai. Adrian chup. Elena. Tum meri ma ko jantida. Adrian. Han. Elena. Tum uski soth kia? Adrian dvire se jawab deta hai. Adrian. Menu se bashane ki koshish kiti. Elena. Firuma rikez. Adrian ki ankon mein purana datlaut ata hai. Adrian. Us rat, mein bahute es epahunchata.
Scene 4, The Enemy. Palace Ka Bahar Jungle, main ek shadowy figure kata hai. Ushka naam morphon hai, Adrian ka purana enemy. Uski Soth Kuch Vampires K. The Vampire King found his cure bride. Part 3, The King's Forbidden Heart. Scene 1, The Palace Rooftop. Morvon maal kisha par kadai. Ne ke Adrian aur Elena usedek rahe hain. Morven. Adrian, तुमने सदियों तक अपनी ताकत से सबको डराया, लेकिन एक इंसानी लड़की ने तुम्हें कमजोर बना दिया. Adrian. Elena को इस ऐशाबे शेडो रखो. Morven. अब बहुत हो चुकी है. मोरवन एलेना की तरफ देखता है. Morven. तुम पता भी है तुम खून कितना कीमती है. एलेना, तुम मुझे क्यों चाहते हो? Morven. क्योंकि तुम सिर्फ उसकी कुरेनाई हो. मोटवान मुँह कूदाता है. Morven. Tum Vampire Kingdom Ki Sabs Purani Prophecy Ka, Akri Hisaho. Adrian kapa kira sakto yatai. Adrian. Ba. Morven. Saksa behago kaptak. Morvan zmoke kitara gayabo yatai. Scene 2, The Hidden Library. Adrian Elena Copeles ki secret library main layata hai. Purani kitabein or ancient scrolls ho tarof hain. Elena. Tum Mui Yahan Kyan Lea? Adrian. Tu marima ne merli ek message shoda de asha. Adrian ek puza na bokunta hai. Andar Ek Letter High. Elena kahat kamp ne lagta hai. Elena. Yeah. Moki handwriting hai. Well, letter potty high. Mother's letter. Elena. Agar tum kabhi Adrian se milo, tosh use apna dushman mat samajna. Elena Adrian ki taraf dekti hai. Elena. Meri maa tum par baroza kartiti. Adrian. Tumhari maa ne meri yan bachai thi. Elena. Kais. Adrian. Asan apna kun muidia. Elena shok zati hai. Elena. Totum. Adrian. Tumari maa ki wajav se maintain sau sal aur zinda raha. Scene 3. The Truth About the Cure. Adrian Ek Ancient Scroll Kolta High. Adrian. Tum khara kon mere schraab ko khatam kar sakta hai. Elena. Lekin meri yan ya leki. Adrian. Main Isa hon nahi dunga. Elena. For tum kia karogi? Adrian uski ankon mein dekta hai. Adrian. Mein sure ko destroy kar dunga. Elena. Apni zindagi batskana kamau kabhi. Adrian. Han. Elena. Tum itni badal kais gay? Adrian dvire se kenta hai. Adrian. The Vampire King found his cure bride. Part 3, The King's Forbidden Heart. Scene 1, The Palace Rooftop. Morvon maal kisha par kadai. Ne ke Adrian aur Elena usedek rahe hain. Morven. Adrian, तुमने सदियों तक अपनी ताकत से सबको डराया, लेकिन एक इंसानी लड़की ने तुम्हें कमजोर बना दिया. Adrian. Elena को इस ऐशाबे शेडो रखो. Morven. अब बहुत हो चुकी है. मोरवन एलेना की तरफ देखता है. Morven. तुम पता भी है तुम खून कितना कीमती है. एलेना. तुम मुझे क्यों चाहते हो? Morven. क्योंकि तुम सिर्फ उसकी कुरेनाई हो. मोटवान मुँह कूदाता है. Morven. Tum Vampire Kingdom Ki Sabs Purani Prophecy Ka, Akri Hisaho. Adrian kapa kira sakto yatai. Adrian. Ba. Morven. Saksa behago kaptak. Morvan zmoke kitara gayabo yatai. Scene 2, The Hidden Library. Adrian Elena Copeles ki secret library main layata hai. Purani kitabein or ancient scrolls ho tarof hain. Elena. Tum Mui Yahan Kyan Lea? Adrian. Tu marima ne merli ek message shoda de asha. Adrian ek puza na bokunta hai. Andar Ek Letter High. Elena kahat kamp ne lagta hai. Elena. Yeah. Moki handwriting hai. Well, letter potty high. Mother's letter. Elena. Agar tum kabhi Adrian se milo, tosh use apna dushman mat samajna. Elena Adrian ki taraf dekti hai. Elena. Meri maa tum par baroza kartiti. Adrian. Tumhari maa ne meri yan bachai thi. Elena. Kais. Adrian. Asan apna kun muidia. Elena shok zati hai. Elena. Totum. Adrian. Tumari maa ki wajav se maintain sau sal aur zinda raha. Scene 3, The Truth About the Cure. Adrian Ek Ancient Scroll Kolta High. Adrian. Tum khara kon mere schraab ko khatam kar sakta hai. Elena. Lekin meri yan ya leki. Adrian. Main Isa hon nahi dunga.
Elena. For tum kia karogi? Adrian उसकी आंखों में देखता है. Adrian. मैं सूर्य को डिस्ट्रॉय कर दूंगा. Elena. अपनी जिंदगी बचकाने का मौका भी. Adrian. Han. Elena. Tum itni badal kais gay? Adrian धीरे से कहता है. The Vampire Adrian. King found his Shay. cure bride too late. Part 1. The Girl Who Carried the Cure. Genre. Dark fantasy, a romance, mystery. Setting. Ek Purani Vampire Kingdom. Rat Ka Wakt. Scene 1. Vampire Kingdom, midnight. Kali Rat. Asmao parporasyon. Pahadon kabits ek shandar, lekin daraana mahal hada hai. Maalon ki diwaron par puran kun kenishana. Narrator. Tin shausan she vampi kingdom pa ek hi shadapta. Yode hoe uskaraya danta, vo hamesakeskivi kolue kon kakuasa rehne lakta. Throne Room Main King Adrian Batha High. Uski Enkin Gary Lailhain. Shera yavan, maga ankon mein zadion kitakan. Eki alius que sam gutnon par betai. Healer. Your majesty, dawa kappa azar firkata mogaya. Adrian. Kitney Log Mare. Hiula chup dita hai. Adrian. Men sawan puja hai. Healer. Chi. Ada di anapni an ken ben katta hai. Adrian. Alibar muirokne ki koshish mat karna. Healer. Lekin Maharaj. Adrian. Men apa hilogon kasika di banchuka hun. Scene 2 Forest. Dusri Teraf, Inzani Danaya. Ek young woman Elena Jungle Main Jodi Budian Jama Kar Rahi Hai. Uske gal mainek purana silver pendant ai. Achanak usedeyer se kodon ki aa sunai deti hai. Elena ruk jati hai. Elena. Kaun hai? Koi jawab nahi. Sir ekot sahmiad mi pedkeskivi ko peshe se girta hai. Elena uski taraf bagti hai. Elena. Hey. Apko kia hua. Aadmi uska khat pakat leta hai. Soldier. Bago. Elena. Kyun. Soldier ki aankhen dor se feliati hain. Soldier. Vampire. Elena pike muti hai. Antere mindolal anken chamakti hain. Scene 3. Adrian arrives. Adrian Jangelman ata hai. Uka jeza sat hai. Elena dar karpike hatti hai. Elena. Tum vampireo. Adrian. Tum yahan nahi hona chahi. Elena. Main jishi ko nuxan nahi pahucharahi. Ada di an uka kadet ata hai. Uski nazar Elena que gal que pendant parpati ai. Pendant al kesa shamakra ai. Adi an achan dukzata hai. Adrian. Ye tu me kaan semila. Elena. Ye meri me. The Vampire King found his cure bride too late. Part 2. The Price of the Cure. Scene 1 Throne Room. Elena ardian kesamen khadi hai. Lushin kurtor kamush kada hai. Elena. Tum khepeli se patatiye ki mui khemar padega. Adrian. Nahi. Elena. Lekin ab pata hai. Adrian. Han. Elena. Vermuze zahan ki unzaka hai. Adadian kukpan chup thita hai. Adrian. Kukima tu mar naidunga. Elena. Tum herpas choice nahi hai. Adrian. Choice hamesha hodi hai. Elena. Tum Vampire King ho. Tumne kitne logan ki zindagi kheni khogi. Adrian ki ankon mein dat opar ata hai. Adrian. Bahut. Elena. Fir meri jan bashane ki ektin kun karo ho. Adrian. Kyuki tum palian san ho jisa main marna nahi chada. Scene 2 Elena's past. Elena apne kamre mein baidi hai. Mo pendant ko khat mein leti hai. Akanak usse bachpan ki ek yaad aate hai. Mother. Elena. Agar kabhi koi tumse kahe ki tumhara kaun am nahi hai, us par bharosa mat karna. Young Elena. Kion. Ma. Mother. Kyuki kuch log tum insan nahi. Ek alaj samjanj. Flashback kadam. Elena ki ankon mein anzu a ayata hain. Elena. Ma, tum janti thi. Scene 3. Adrian's secret. Adrian apne private chamber mein purani paintings dekh raha hai. Ek painting main ek young woman bani hui hai. Wosh Elena se bilkul milti julti hai. Elena hana kandara ajati hai. Elena. I kaun hai? Adrian tuzang painting ke shamin a kakada hozata hai. Adrian. Koi nahi. Elena. Chut. Elena painting kodeki hai. Elena. Yeh meri ma hai. Adrian chup. Elena. Tum meri ma ko jantida. Adrian. Han.
Elena. Tum aski soth kia? Adrian двире се jawab deta hai. Adrian. Menu se bashane ki koushish kiti. Elena. Fiuma rikez. Adrian ki ankon mein Purana datlaut ata hai. Adrian. Wes rat, mein bahute es epahunchata. Scene 4, The Enemy. Palace Ka Bahar Jungle, main ex shadowy figure kata hai. Ushka nam morphon hai, Adrian ka Purana enemy. Uski Soth Kuch Vampires K. The Vampire King found his cure bride. Part 3, The King's Forbidden Heart. Scene 1, The Palace Rooftop. Morvon maal ki shapar kadai. Ne ke Adrian aur Elena usedek rahe hain. Morven. Adrian, तुमने सदियों तक अपनी ताकत से सबको डराया, लेकिन एक इंसानी लड़की ने तुम्हें कमजोर बना दिया. Adrian. Elena को इस ऐशाबे शेडो रखो. Morven. अब बहुत हो चुकी है. Morvan Elena की तरफ देखता है. Morven. तुम पता भी है तुम खून कितना कीमती है. Elena, तुम मुझे क्यों चाहते हो? Morven. क्योंकि तुम सिर्फ उसकी कुरे नहीं हो. Motvan मुँह कूदाता है. Morven. Tum Vampire Kingdom Ki Sabs Purani Prophecy Ka, Akri Hisaho. Adrian kapa kira sakto yata ai. Adrian. Ba. Morven. Sakse behago kaptak. Morvan zmoke kitara gayabo yata ai. Scene 2, The Hidden Library. Adrian Elena Kopeles ki secret library main layata hai. Purani kitabein or ancient scrolls har tarof hain. Elena. Tum Mui Yahan Kyan Lea? Adrian. Tumarima ne merli ek message shoda diasha. Adrian ek puza na bokunta hai. Andar Ek Letter High. Elena kahat kamp ne lagta hai. Elena. Yeah. Moki handwriting hai. Well, letter potty high. Mother's letter. Elena. Agar tum kabhi Adrian se milo, tosh use apna dushman mat samajna. Elena Adrian ki taraf dekti hai. Elena. Meri maa tum par baroza kartiti. Adrian. Tumhari maa ne meri yan bachai thi. Elena. Kais. Adrian. Asan apna kun muidia. Elena shok hazatati hai. Elena. Totum. Adrian. Tumari maa ki wajav se maintain sau saal aur zinda raha. Scene 3. The Truth About the Cure. Adrian Ek Ancient Scroll Kolta High. Adrian. Tum khara kon mere shrab ko khatam kar sakta hai. Elena. Lekin meri yan ya leki. Adrian. Main Isa hon nahi dunga. Elena. For tum kia kurogi? Adrian uski ankon mein dekta hai. Adrian. Mein sure ko destroy kar dunga. Elena. Apni zindagi batskana kamau kabhi. Adrian. Han. Elena. Tum itni badal kais gay? Adrian dvire se kenta hai. Adrian. The Vampire King found his cure bride. Part 3. The King's Forbidden Heart. Scene 1. The Palace Rooftop. Morvon maal ki shapar kadai. Ne ke Adrian aur Elena usedek rahe hain. Morven. Adrian, तुमने सदियों तक अपनी ताकत से सबको डराया, लेकिन एक इंसानी लड़की ने तुम्हें कमजोर बना दिया. Adrian. Elena को इस ऐशाबे शेडो रखो. Morven. अब बहुत हो चुकी है. Morvan Elena की तरफ देखता है. Morven. तुम पता भी है तुम खून कितना कीमती है. Elena. तुम मुझे क्यों चाहते हो? Morven. क्योंकि तुम सिर्फ उसकी कुरे नहीं हो. Motvan मुँह कूदाता है. Morven. Tum Vampire Kingdom Ki Sabs Purani Prophecy Ka, Akri Hisaho. Adrian kapa kira sakto yata ai. Adrian. Ba. Morven. Sakse behago kaptak. Morvan zmoke kitara gayabo yata ai. Scene 2. The Hidden Library. Adrian Elena Kopeles ki secret library main layata hai. Purani kitabein or ancient scrolls har tarof hain. Elena. Tum Mui Yahan Kyan Lea? Adrian. Tumarima ne merli ek message shoda diasha. Adrian ek puza na bokunta hai. Andar Ek Letter High. Elena kahat kamp ne lagta hai. Elena. Yeah. Moki handwriting hai. Well, letter potty high. Mother's letter. Elena. Agar tum kabhi Adrian se milo, tosh use apna dushman mat samajna. Elena Adrian ki taraf dekti hai. Elena. Meri maa tum par baroza kartiti. Adrian. Tumhari maa ne meri yan bachai thi. Elena. Kais. Adrian. Asan apna kun muidia. Elena shok hazatati hai. Elena. Totum. Adrian.
तुम्हारी माँ की वाजव से maintain 100 साल और जिंदा रहा। Scene 3. The truth about the cure. Adrian ek ancient scroll kolta hai. Adrian. तुम खरा कौन मेरे खराब को खत्म कर सकता है? एलेना, लेकिन मेरी यान या legi. Adrian. Main isa ho nahi dunga. एलेना, For tum kia karogi? आद्रियान उसकी आंखों में देखता है। Adrian. मैं सूर्य को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एलेना, अपनी जिंदगी बचकाने का मौका भी. Adrian. Han. एलेना, Tum itni badal kais gay? आद्रियान धीरे से कहता है। The Vampire King found his cure bride too late. Part 1. The Girl Who Carried the Cure. Genre. Dark fantasy, a romance, mystery. Setting. Ek Purani Vampire Kingdom. Rat Ka Wakt. Scene 1. Vampire Kingdom, midnight. Kali Rat. Asmao parporasyon. Pahadon kabits ek shandar, lekin daraana mahal hada hai. Maalon ki diwaron par puran kun kenishana. Narrator. Tin Shaoshan she Vampire Kingdom pa ek hi shadapta. Yode hoye uskaraya danta, vo hames hakeskivi kolue kon kakuasa rehne lakta. Throne Room Main King Adrian Batha High. Uski Enkin Gary Leilhain. Shera Yavan, maga ankon mein zadion kitakan. Eki alius que sam gutnon par betaille. Healer. Your Majesty. Dawa kappa azar firkata mogaya. Adrian. Kitni log mare? Heula chup dita hai. Adrian. Men sawan puja hai. Healer. Chi. Ada di anapni anken ben katta hai. Adrian. Alibar muirokne ki koshish mat karna. Healer. Lekin Maharaj. Adrian. Men apa hilogon kasika di banchuka hun. Scene 2 Forest. Dusri Teraf, Inzani Danaya. Ek young woman Elena Jungle Main Jodi Budian Jama Kar Rahi Hai. Uske galmain ek purana silver pendant ai. Achanak usedeyer se kodon ki aa sunai deti hai. Elena ruk jati hai. Elena. Kaun hai? Koi jawab nahi. Sir ekot sahmiad mi pedkeskivi ko peshe se girta hai. Elena uski taraf bagti hai. Elena. Hey. Apko kia hua. Aadmi uska khat pakat leta hai. Soldier. Bago. Elena. Kyun. Soldier ki aankhen dor se feliati hain. Soldier. Vampire. Elena pike muti hai. Antere mindolal anken chamakti hain. Scene 3. Adrian arrives. Adrian Jungelman ata hai. Uka jeda sat hai. Elena dar karpike hatti hai. Elena. Tum vampireo. Adrian. Tum yahan nahi hona chahi. Elena. Main jishi ko nuxan nahi pahucharahi. Ada di an uka kadet ata hai. Uski nazar Elena que gal que pendant parpati ai. Pendant al kesa shamakra ai. Adi an achan dukzata hai. Adrian. Ye tu me kaan semila. Elena. Ye meri me. The Vampire King found his cure bride too late. Part 2. The Price of the Cure. Scene 1 Throne Room. Elena ardian kesamen khadi hai. Lushin kurtor kamush kada hai. Elena. Tum khepeli se patatiye ki mui marna padega. Adrian. Nahi. Elena. Lekin apata hai. Adrian. Han. Elena. Vermuze zahan ki unzaka hai. Adadian kukpan chup thita hai. Adrian. Kukima tu mar naidunga. Elena. Tum herpas choice nahi hai. Adrian. Choice hamesha hodi hai. Elena. Tum Vampire King ho. Tumne kitne logan ki zindagi kheni khogi. Adrian ki ankon mindat upar ata hai. Adrian. Bahut. Elena. Fir meri janbashane ki ektin kun karo ho. Adrian. Kyuki tum palian san ho jisa main marna nahi chada. Scene 2 Elena's past. Elena apne kamre main baidi hai. Mo pendant ko khat main leti hai. Akanak usse bachpan ki ek yaad aate hai. Mother. Elena. Agar kabhi koi tumse kahe ki tumhara kaun am nahi hai, us par bharosa mat karna. Young Elena. Kion. Ma. Mother. Kyuki kuch log tum insan nahi. Ek alaj samjanj. Flashback kadam. Elena ki ankon mein anzu a ayata hain. Elena. Ma, tum janti thi. Scene 3. Adrian's secret. Adrian apne private chamber mein purani paintings dekh raha hai. Ek painting main ek young woman bani hui hai. Wosh Elena se bilkul milti julti hai. Elena hana kandara ajati hai. Elena. I kaun hai?
Adrian tuzang penting ke sa men a kakada hozata hai. Adrian. Koi nahi. Elena. Chut. Elena penting kodeki hai. Elena. Yeh meri ma hai. Adrian chup. Elena. Tum meri ma ko jantida. Adrian. Han. Elena. Tum aski soth kia? Adrian dvire se jawab deta hai. Adrian. Menu se basha neki košiš ki ti. Elena. Fiuma rikez. Adrian ki ankon mein Purana datlaut ata hai. Adrian. Wes rat, mein bahute es epahunchata. Scene 4, The Enemy. Palace ko bahar jungle, main ex shadowy figure kata hai. Ushka nam morfon hai, Adrian ka Purana enemy. Uski soth kuch vampires k. The Vampire King found his cure bride. Part 3, The King's Forbidden Heart. Scene 1, The Palace Rooftop. Morvon maal ki shapar kadai. Ne ke Adrian aur Elena usedek rahe hain. Morven. Adrian, तुमने सदियों तक अपनी ताकत से सबको डराया, लेकिन एक इंसानी लड़की ने तुम्हें कमजोर बना दिया. Adrian. Elena को इस ऐशाबे शेडो रखो. Morven. अब बहुत हो चुकी है. Morvan Elena की तरफ देखता है. Morven. तुम पता भी है तुम खून कितना कीमती है. Elena, तुम मुझे क्यों चाहते हो? Morven. क्योंकि तुम सिर्फ उसकी कुरेनाई हो. Motvan मुँह कूदाता है. Morven. Tum Vampire Kingdom ki sabs Purani prophecy ka, akri hisaho. Adrian kapa kira sakto yata ai. Adrian. Ba. Morven. Saksa behago kaptak. Morvan zmoke kitara gayabo yata ai. Scene 2, The Hidden Library. Adrian Elena Kopeles ki secret library main layata hai. Purani kitabein or ancient scrolls hot tarof hain. Elena. Tum mui yahan kyan lea? Adrian. Tumarima ne merli ek message shoda diasha. Adrian ek puza na bokunta hai. Andar ek letter high. Elena kahat kamp ne lagta hai. Elena. Yeah. Moki handwriting hai. Well letter potty high. Mother's letter. Elena. Agar tum kabhi Adrian se milo, tosh use apna dushman mat samajna. Elena Adrian ki taraf dekti hai. Elena. Meri maa tum par baroza kartiti. Adrian. Tumhari maa ne meri yan batayi thi. Elena. Kais. Adrian. Asan apna kun muidia. Elena shop khazatati hai. Elena. Totum. Adrian. Tumari maa ki wajav se maintain sau saal aur zinda raha. Scene 3. The Truth About the Cure. Adrian ek ancient scroll kolta hai. Adrian. Tum khara kon mere schraab ko khatam kar sakta hai. Elena. Lekin meri yan ya leki. Adrian. Main isa hon nahi dunga. Elena. For tum kia karogi? Adrian uski ankon mein dekta hai. Adrian. Mein sure ko destroy kar dunga. Elena. Apni zindagi batskana kamau kabhi. Adrian. Han. Elena. Tum itni badal kais gay? Adrian dvire se kenta hai. Adrian. The Vampire King found his cure bride. Part 3, The King's Forbidden Heart. Scene 1, The Palace Rooftop. Morvon maal ki shapar kadai. Ne ke Adrian aur Elena usedek rahe hain. Morven. Adrian, तुमने सदियों तक अपनी ताकत से सबको डराया, लेकिन एक इंसानी लड़की ने तुम्हें कमजोर बना दिया. Adrian. Elena को इस ऐशाबे शेडो रखो. Morven. अब बहुत हो चुकी है. Morvan Elena की तरफ देखता है. Morven. तुम पता भी है तुम खून कितना कीमती है. Elena. तुम मुझे क्यों चाहते हो? Morven. क्योंकि तुम सिर्फ उसकी कुरेनाई हो. Motvan मुँह कूदाता है. Morven. Tum Vampire Kingdom ki sabs Purani prophecy ka, akri hisaho. Adrian kapa kira sakto yata ai. Adrian. Ba. Morven. Saksa behago kaptak. Morvan zmoke kitara gayabo yata ai. Scene 2, The Hidden Library. Adrian Elena Kopeles ki secret library main layata hai. Purani kitabein or ancient scrolls hot tarof hain. Elena. Tum mui yahan kyan lea? Adrian. Tumarima ne merli ek message shoda diasha. Adrian ek puza na bokunta hai. Andar ek letter high. Elena kahat kamp ne lagta hai. Elena. Yeah. Moki handwriting hai. Well letter potty high. Mother's letter. Elena. Agar tum kabhi Adrian se milo, tosh use apna dushman mat samajna.
Elena Adrian की तरफ देखती है। Elena, मेरी माँ तुम पर भरोसा करती थी। Adrian, तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी। Elena, Kais. Adrian, asan apna kun muidia. Elena शक हो जाती है। Elena, Totum. Adrian. तुम्हारी माँ की वजह से मैं 300 साल और जिंदा रहा। Scene 3. The truth about the cure. Adrian ek ancient scroll kolta hai. Adrian. तुम खरा कौन मेरे खराब को खत्म कर सकता है। Elena, Lekin meri yan ya leki. Adrian. Main isa ho nahi dunga. Elena, For tum kia karogi. Adrian उसकी आंखों में देखता है। Adrian. मैं सूर्य को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। Elena, Apni zindagi batskana kamau kabhi. Adrian. Han. Elena, Tum itni badal kais gay. Adrian धीरे से कहता है। The Vampire King found his cure bride too late. Part 1. The Girl Who Carried the Cure. Genre. Dark fantasy, a romance, mystery. Setting. Ek Purani Vampire Kingdom. Rat Ka Wakt. Scene 1. Vampire Kingdom, midnight. Kali Rat. Asmao parporasyon. Pahadon kabits ek shandar, lekin daraana mahal hada hai. Maalon ki diwaron par puran kun kenishana. Narrator. Tin shaushan she vampi kingdom pa ek hisha dapta. Yode hoe uskarayadanta, vo hamesakeskivi kolue kon kakuasa rehna lakta. Throne Room Main King Adrian Batha Hai. Uski Enkin Gary Lailhain. Shera yavan, maga ankon mein zadion ki takan. Eki alius ke sam gutno par betai. Healer. Yor Majesty. Dawa kappa azar firkata mogaya. Adrian. Kitni log mare? Hiula chup dita hai. Adrian. Men sawan puja hai. Healer. Chi. Ada di anapni anken ben kata hai. Adrian. Alibar muirokne ki koshish mat karna. Healer. Lekin Maharaj. Adrian. Men apa hilogon kasika di banchuka hun. Scene 2 Forest. Dusri Teraf, Inzani Danaya. Ek young woman Elena Jungle Main Jodi Budianjama Kar Rahi Hai. Uske galmain ek purana silver pendant ai. Achanak usedeyer se kodon ki aa sunai deti hai. Elena ruk jati hai. Elena. Kaun hai? Koi jawab nahi. Sir ekot sahmiad mi perkeskivi ko peshe se girta hai. Elena uski taraf bagti hai. Elena. Hey. Apko kia hua. Aadmi uska khat pakat leta hai. Soldier. Bago. Elena. Kyun. Soldier ki aankhen dor se feliati hain. Soldier. Vampire. Elena pike muti hai. Antere meindolal anken chamakti hain. Scene 3. Adrian arrives. Adrian Jungelman ata hai. Uka jeda sat hai. Elena dar karpike hatti hai. Elena. Tum vampireo. Adrian. Tum yahan nahi hona chahi. Elena. Main jishi ko nuxan nahi pahucharahi. Ada di an uka kadet ata hai. Uski nazar Elena que gal que pendant parpati ai. Pendant al kesa shamakra ai. Adi an achan dukzata hai. Adrian. Yetumekaan semila. Elena. Yemeri me. The Vampire King found his cure bride too late. Part 2. The Price of the Cure. Scene 1 Throne Room. Elena ardian kesa men khadi hai. Lushin kurtor kamush kada hai. Elena. Tum khepeli se patatiye ki mui khemar napadaga. Adrian. Nahi. Elena. Lekin ab pata hai. Adrian. Han. Elena. Vermuze zahan ki unzaka hai. Adadi an kukpan chup dita hai. Adrian. Kukima tu mar naidunga. Elena. Tum herpas choice nahi hai. Adrian. Choice hamesha hodi hai. Elena. Tum Vampire King ho. Tumne kitne logan ki zindagi kheni khogi. Adrian ki ankon mandat upar ata hai. Adrian. Bahut. Elena. Fir meri jan bashane ki ektin kun karo ho. Adrian. Kyuki tum palian san ho jisa main marna nahi chada. Scene 2 Elena's past. Elena apne kamre main baidi hai. Mo pendant ko khat main leti hai. Akanak usse bachpan ki ek yaad aate hai. Mother. Elena. Agar kabhi koi tumse kahe ki tumhara kaun am nahi hai, us par bharosa mat karna. Young Elena. Kion. Ma. Mother. Kyuki kuch log tum insan nahi. Ek alaj samjanj. Flashback kadam. Elena ki ankon mein anzu a ayata hain.
Elena. Ma, तुम जानती थी. Scene 3. Adrian's Secret. Adrian अपने private chamber में पुरानी paintings देख रहा है. Ek painting main ek young woman bani hui hai. वो एलेना से बिल्कुल मिलती जुलती है. एलेना हानक अंदर आ जाती है. एलेना. ई कौन है? Adrian तुझंग painting के सामने आका खड़ा हो जाता है. Adrian. Koi nahi. एलेना. Chut. एलेना painting को देखी है. एलेना. Yeh meri ma hai. Adrian chup. एलेना. Tum meri ma keo jantida. Adrian. Han. एलेना. Tum aski sath kia? Adrian धीरे से जवाब देता है. Adrian. मैंने उसे बाशने की कोशिश की थी. एलेना. फिर वो mariquez. Adrian की आंखों में पुराना दांत लौट आता है. Adrian. Wes rat, mein bahute es epahunchata. Scene 4. The Enemy. Palace ke bahar jungle, main ek shadowy figure kata hai. उसका नाम मोरफन है. Adrian का पुराना enemy. Uski soth kuch vampires k. The Vampire King found his cure bride. Part 3. The King's Forbidden Heart. Scene 1. The Palace Rooftop. Morvan mal की शपर कदाई. ने के Adrian और एलेना उसे देख रहे हैं. Morvan. Adrian, तुमने सदियों तक अपनी ताकत से सबको डराया. लेकिन एक इंसानी लड़की ने तुम्हें कमजोर बना दिया. Adrian. एलेना को इस ऐशाबे से डर रखो. Morvan. अब बहुत हो चुकी है. मोरवान एलेना की तरफ देखता है. Morvan. तुम पता भी है तुम खून कितना कीमती है. एलेना. तुम मुझे क्यों चाहते हो? Morvan. क्योंकि तुम सिर्फ उसकी कुरे नहीं हो. मोटवान मुँह कूदाता है. Morvan. Tum Vampire Kingdom ki sabs Purani prophecy ka, akri hisaho. Adrian kapa kera sakto yatai. Adrian. Ba. Morvan. Sakse behago kaptak. Morvan zmoke kitara gayabo yatai. Scene 2. The Hidden Library. Adrian Elena को पैलेस की secret library में ले आता है. पुरानी किताबें और ancient scrolls हो तरफ हैं. Elena. Tum muyi yahan kyan lea? Adrian. तुम्हारी माँ ने मेरे लिए एक मैसेज शुदा दिया शा. Adrian एक पूजा ना बुक खुनता है. Andar ek letter hai. एलेना का हाथ कांपने लगता है. एलेना. Yeah. मोकी handwriting है. Well letter potty hai. Mother's letter. एलेना. अगर तुम कभी अद्रियान से मिलो तो उसे अपना दुश्मन मत समझना. एलेना अद्रियान की तरफ देखती है. एलेना. मेरी माँ तुम पर भरोसा करती थी. Adrian. तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी. एलेना. Kais. Adrian. Asan apna kun muidia. एलेना शक हो जाती है. एलेना. Totum. Adrian. तुम्हारी माँ की वजह से मैं 300 साल और जिंदा रहा. Scene 3. The Truth About the Cure. Adrian ek ancient scroll kolta hai. Adrian. तुम खरा कौन मेरे खराब को खत्म कर सकता है. एलेना. लेकिन मेरी जान या लेगी. Adrian. Main isa ho nahi dunga. एलेना. For tum kia karogi? Adrian उसकी आंखों में देखता है. Adrian. मैं सूर्य को डिस्ट्रॉय कर दूंगा. एलेना. अपनी जिंदगी बचकाने का मौका भी. Adrian. Han. एलेना. Tum itni badal kais gay? Adrian धीरे से कहता है. Adrian. The Vampire King found his cure bride. Part 3. The King's Forbidden Heart. Scene 1. The Palace Rooftop. Morvan mal की शपर कदाई. ने के Adrian और एलेना उसे देख रहे हैं. Morvan. Adrian, तुमने सदियों तक अपनी ताकत से सबको डराया. लेकिन एक इंसानी लड़की ने तुम्हें कमजोर बना दिया. Adrian. एलेना को इस ऐशाबे से डर रखो. Morvan. अब बहुत हो चुकी है. मोरवान एलेना की तरफ देखता है. Morvan. तुम पता भी है तुम खून कितना कीमती है. एलेना. तुम मुझे क्यों चाहते हो? Morvan. क्योंकि तुम सिर्फ उसकी कुरे नहीं हो. मोटवान मुँह कूदाता है. Morvan. Tum Vampire Kingdom ki sabs Purani prophecy ka, akri hisaho. Adrian kapa kera sakto yatai. Adrian. Ba. Morvan. Sakse behago kaptak. Morvan zmoke kitara gayabo yatai. Scene 2. The Hidden Library. Adrian एलेना को पैलेस की secret library में ले आता है. पुरानी किताबें और ancient scrolls हो तरफ हैं. एलेना. Tum muyi yahan kyan lea? Adrian. तुम्हारी माँ ने मेरे लिए एक मैसेज शुदा दिया शा.
Aradian ek puza na bukhunta hai. Andar ek letter high. Elena kahat kamp me lagta hai. Elena. Yeah. Moki handwriting hai. Well letter potty high. Mother's letter. Elena. अगर तुम कभी अद्रियान से मिलो तो उसे अपना दुश्मन मत समझना. एलेना अद्रियान की तरफ देखती है. एलेना. मेरी माँ तुम पर भरोसा करती थी. Adrian. तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी. एलेना. Kais. Adrian. Asan apna kun muidia. एलेना शौक हो जाती है. एलेना. Totum. Adrian. तुम्हारी माँ की वजह से मैं 300 साल और जिंदा रहा. Scene 3. The truth about the cure. Adrian ek ancient scroll kolta high. Adrian. तुम खरा कौन मेरे खराब को खत्म कर सकता है. एलेना. लेकिन मेरी जान या लेगी. Adrian. Main isa ho nahi dunga. एलेना. For tum kia karogi? आद्रियान उसकी आंखों में देखता है. Adrian. मैं सूर्य को डिस्ट्रॉय कर दूंगा. एलेना. अपनी जिंदगी बचकाने का मौका भी. Adrian. Han. एलेना. Tum itni badal kais gay? Adrian धीरे से कहता है. The Vampire King found his cure bride too late. Part 1. The Girl Who Carried the Cure. Genre. Dark fantasy, a romance, mystery. Setting. Ek Purani Vampire Kingdom. Rat Ka Wakt. Scene 1. Vampire Kingdom, midnight. Kali Rat. Asmao parporasyon. Pahadon kabits ek shandaar, lakin daraana mahal hada hai. Maalon ki diwaron par puran kun kunishana. Narrator. Tin shaushan she vampi kingdom pa ek hi shadapta. Yode hoe uskaraya danta, vo hames hakeskivi kolue kon kakuasa rehne lakta. Throne Room Main King Adrian Batha High. Uski Enkin Gary Lailhain. Shira yavan, maga ankon mein zadion ki takan. Eki alius que sam gutnon par betai. Healer. Your Majesty. Dawa kappa azar firkata mogaya. Adrian. Kitney log mare? Heula chup di ta hai. Adrian. Men sawan puja hai. Healer. Chi. Ada di anapni anken ben katta hai. Adrian. Alibar muirokne ki koshish mat karna. Healer. Lekin Maharaj. Adrian. Men apa hilogon kasika di banchuka hun. Scene 2 Forest. Dusri Teraf, Inzani Danaya. Ek young woman Elena Jungle Main Jodi Budian Jama Kar Rahi Hai. Uske gal mainek purana silver pendant ai. Achanak usedeyer se kodon ki aa sunai deti hai. Elena ruk jati hai. Elena. Kaun hai? Koi jawab nahi. Sir ekot sahmiad mi per keskivi ko peshe se girta hai. Elena uski taraf bagti hai. Elena. Hey. Apko kia hua. Aadmi uska khat pakat leta hai. Soldier. Bago. Elena. Kyun. Soldier ki aankhen dor se feliati hain. Soldier. Vampire. Elena pike muti hai. Antere mindolal anken chamakti hain. Scene 3. Adrian arrives. Adrian jangleman ata hai. Uka jeda sat hai. Elena dar karpike hatti hai. Elena. Tum vampireo. Adrian. Tum yahan nahi hona chahi. Elena. Main jishi ko nuxan nahi pahucharahi. Ada di an uka kavet ata hai. Uski nazar Elena que gal que pendant parpati ai. Pendant al kesa shamakra ai. Adi an achan dukzata hai. Adrian. Ye tu mekaan semila. Elena. Ye meri me. The Vampire King found his cure bride too late. Part 2. The Price of the Cure. Scene 1 Throne Room. Elena adi an kesa men kadi hai. Lushin kurtor kamush kada hai. Elena. Tum khepeli se patatiye ki mui khemar na padega. Adrian. Nahi. Elena. Lekin ab pata hai. Adrian. Han. Elena. Vermuze zahan ki unzaka hai. Ada di an kukpan chup thita hai. Adrian. Kukima tu mar naidunga. Elena. Tum herpas choice nahi hai. Adrian. Choice hamesha hodi hai. Elena. Tum Vampire King ho. Tumne kitne logan ki zindagi kheni khogi. Adrian ki ankon mandat upar ata hai. Adrian. Bahut. Elena. Fir meri jan bashane ki ektin kun karoho. Adrian. Kyuki tum palian san ho jisa main marna nahi chada. Scene 2 Elena's past. Elena apne kamre main baidi hai. Mo pendant ko khat main leti hai. Akanak usse bachpan ki ek yaad aate hai. Mother.
एलेना, अगर कभी कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा कौन am नहीं है, उस पर भरोसा मत करना. Young Elena. Kion. Ma. Mother. Kiki kuchlog tum insan nahi. Ek alaj samjanj. Flashback kadam. Elena ki aankon mein anzu a ayata hain. Elena. Ma, tum janti thi. Scene 3. Adrian's secret. Adrian apne private chamber mein purani paintings dekh raha hai. Ek painting main ek young woman bani hui hai. Wosh Elena se bilkul milti julti hai. Elena hanak andara a jati hai. Elena. I kaun hai? Adrian tujang painting ke shamin a kakada ho jata hai. Adrian. Koi nahi. Elena. Jut. Elena painting ko dekhi hai. Elena. Yeh meri ma hai. Adrian chup. Elena. Tum meri ma ko jantida. Adrian. Han. Elena. Tum aski soth kia? Adrian dvire se jawab deta hai. Adrian. Mainu se bashane ki koshish kiti. Elena. Fiu marikez. Adrian ki ankon mein purana datlaut ata hai. Adrian. Wes rat, mein bahute es epahunchata. Scene 4. The enemy. Palace ka bahar jungle, main ek shadowy figure kata hai. Ushka nam morphon hai, Adrian ka purana enemy. Uski soth kuch vampires k. The Vampire King found his cure bride. Part 3. The King's Forbidden Heart. Scene 1. The Palace Rooftop. Morvan maal ki shapar kadai. Ne ke Adrian aur Elena use dek rahe hain. Morvan. Adrian, तुमने सदियों तक अपनी ताकत से सबको डराया, लेकिन एक इंसानी लड़की ने तुम्हें कमजोर बना दिया. Adrian. Elena को इस ऐशबे से डर रखो. Morvan. अब बहुत हो चुकी है. Morvan Elena की तरफ देखता है. Morvan. तुम पता भी है तुम खून कितना कीमती है. Elena. तुम मुझे क्यों चाहते हो? Morvan. क्योंकि तुम सिर्फ उसकी कुरे नहीं हो. Motvan मुँह कूदाता है. Morvan. Tum Vampire Kingdom ki sabs Purani prophecy ka, akri hisaho. Adrian kapa kira sakto yata ai. Adrian. Ba. Morvan. Sakse behago kaptak. Morvan's moke kitara gayabo yata ai. Scene 2. The Hidden Library. Adrian Elena ko peles ki secret library main layata hai. Purani kitabein or ancient scrolls ho tarof hain. Elena. Tum mui yahan kyan lea? Adrian. Tumarima ne merli ek message shoda diasha. Adrian ek puza na bokunta hai. Andar ek letter hai. Elena kahat kamp ne lagta hai. Elena. Yeah. Moki handwriting hai. Well letter potty hai. Mother's letter. Elena. अगर तुम कभी Adrian से मिलो तो उसे अपना दुश्मन मत समझना. Elena Adrian की तरफ देखती है. Elena. मेरी माँ तुम पर भरोसा करती थी. Adrian. तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी. Elena. Kais. Adrian. Asan apna kun muidia. Elena शौक हो जाती है. Elena. Totum. Adrian. तुम्हारी माँ की वजह से मैं 300 साल और जिंदा रहा. Scene 3. The truth about the cure. Adrian ek ancient scroll kolta hai. Adrian. तुम खरा कौन मेरे खराब को खत्म कर सकता है. Elena. लेकिन मेरी जान या लेगी. Adrian. Main aisa ho nahi dunga. Elena. For tum kia karogi? Adrian उसकी आंखों में देखता है. Adrian. मैं सूर्य को डिस्ट्रॉय कर दूंगा. Elena. अपनी जिंदगी बचकाने कमाओ कभी. Adrian. Han. Elena. Tum itni badal kais gay? Adrian dvire se कहता है. Adrian. The Vampire King found his cure bride. Part 3. The King's Forbidden Heart. Scene 1. The Palace Rooftop. Morvan maal की शपर कदाई. ने के Adrian और Elena उसे देख रहे हैं. Morvan. Adrian, तुमने सदियों तक अपनी ताकत से सबको डराया, लेकिन एक इंसानी लड़की ने तुम्हें कमजोर बना दिया. Adrian. Elena को इस ऐशबे से डर रखो. Morvan. अब बहुत हो चुकी है. Morvan Elena की तरफ देखता है. Morvan. तुम पता भी है तुम खून कितना कीमती है. Elena. तुम मुझे क्यों चाहते हो? Morvan. क्योंकि तुम सिर्फ उसकी कुरे नहीं हो. Motvan मुँह कूदाता है. Morvan. Tum Vampire Kingdom ki sabs Purani prophecy ka, akri hisaho. Adrian kapa kira sakto yata ai. Adrian. Ba. Morvan. Sakse behago kaptak.
Morvan mo ke kitara gayabo yata ay. Scene 2. The Hidden Library. Adrian Elena Copeles ki secret library main layata hay. Pironi kitabein or ancient scrolls hot tarof hain. Elena. Tum muyi yahan kyan lea? Adrian. Tu marima ne merliyek mesaj shoda diasha. Adrian ek puza na bokunta hay. Andar ek letter high. Elena kahat kamp nelakta hay. Elena. Yeah. Moki handwriting hay. Well letter potty high. Mother's letter. Elena. Agar तुम कभी अद्रियान से मिलो तो उसे अपना दुश्मन मत समझना. Elena Adrian की तरफ देखती है. Elena. मेरी माँ तुम पर भरोसा करती थी. Adrian. तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी. Elena. Kais. Adrian. Asan apna kun muidia. Elena शक हो जाती है. Elena. Totum. Adrian. तुम्हारी माँ की वजह से मैं 300 साल और जिंदा रहा. Scene 3. The truth about the cure. Adrian ek ancient scroll kolta high. Adrian. तुम खरा कौन मेरे खराब को खत्म कर सकता है. Elena. Lekin meri yan ya leki. Adrian. Main isa ho nahi dunga. Elena. For tum kia karogi? Adrian उसकी आंखों में देखता है. Adrian. मैं सूर्य को डिस्ट्रॉय कर दूंगा. Elena. अपनी जिंदगी बचकाने का मौका भी. Adrian. Han. Elena. Tum itni badal kais gay? Adrian dvire se कहता है. The Vampire King found his cure bride too late. Part 1. The Girl Who Carried the Cure. Genre. Dark fantasy, a romance, mystery. Setting. Ek Purani Vampire Kingdom. Rat Ka Wakt. Scene 1. Vampire Kingdom, midnight. Kali Rat. Asmao parporasyon. Pahadon kabits ek shandar, lekin daraana mahal hada hai. Maalon ki diwaron par puran kun kenishana. Narrator. Tin shaushan she Vampire Kingdom pa ek hisha dapta. Yode hoe uskaraya danta, vo hames hakeskivi kolue kon kakuasa rehne lakta. Throne Room Main King Adrian Batha High. Uski Enkin Gary Lailhain. Shira Yavan, maga ankon mein zadion kitakan. Eki alius ke sam gutno par betai. Healer. Your Majesty, dawa kappa azar firkata mogaya. Adrian. Kitney Log Mare. Hiula chup dita hai. Adrian. Mensawan puja hai. Healer. Chi. Ada di anapni anken ben katta hai. Adrian. Alibar muirokne ki koshish mat karna. Healer. Lekin Maharaj. Adrian. Men apa hilogon kasika di banchuka hun. Scene 2 Forest. Dusri Teraf, Inzani Danaya. Ek young woman Elena Jungle Main Jodi Budian Jama Kar Rahi Hai. Uske galmain ek purana silver pendant ai. Achanak usedeyer se kodon ki aa sunay deti hai. Elena ruk jati hai. Elena. Kaun hai? Koi jawab nahi. Sir ekot sahmi आदमी पेड़ केस्किवी को पेशे से गिरता है. Elena उसकी तरफ भागती है. Elena. Hey. Apko kia hua. आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है. Soldier. Bago. Elena. Kyun. Soldier की आंखें दौर से फैल जाती हैं. Soldier. Vampire. Elena pike muti hai. Antere mindolal anken chamakti hein. Scene 3. Adrian arrives. Adrian Jungelman ata hai. Uka jeda sat hai. Elena dar karpike hatti hai. Elena. Tum vampireo. Adrian. Tum yahan nahi hona chahi. Elena. Main jishi ko nuxan nahi pahucharahi. Ada di an uka kadet ata hai. Uski nazar Elena que gal que pendant parpadti hai. Pendant elle sa chamakra hai. Adrian achan dukzata hai. Adrian. Yetumekaan semila. Elena. Ye meri me. The Vampire King found his cure bride too late. Part 2. The Price of the Cure. Scene 1 Throne Room. Elena Adrian ke samen khadi hai. Lushin kurtor kamush kada hai. Elena. Tum khepeli se patatiye ki mui khemar na padega. Adrian. Nahi. Elena. Lekin ab pata hai. Adrian. Han. Elena. Vermuze zahan ki unzaka hai. Adrian kukpan chup thita hai. Adrian. Kukima tu mar naidunga. Elena. Tum herpas choice nahi hai. Adrian. Choice hamesha hodi hai. Elena. Tum Vampire King ho. Tumne kitne logan ki zindagi kheni khogi. Adrian ki ankon mein dat opar ata hai. Adrian. Bahut. Elena.
फिर मेरी जनबाशा ने की एक तिंकुन कर रोखो. Adrian. Kiki tum palian san ho jisa main marna nahi chada. Scene 2, Elena's past. Elena अपने कमरे में बैठी है. मो पेंडेंट को हाथ में लेती है. अचानक उससे बचपन की एक याद आती है. Mother. Elena, अगर कभी कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा कौन am नहीं है, उस पर भरोसा मत करना. Young Elena. Kion. Ma. Mother. Kiki kuch log tum insan nahi. Ek alaj sanjanj. Flashback kadam. Elena की आंखों में आंसू आ जाता है. Elena. Ma, तुम जानती थी. Scene 3. Adrian's secret. Adrian अपने private chamber में पुरानी paintings देख रहा है. Ek painting main ek young woman bani hui hai. वो Elena से बिल्कुल मिलती जुलती है. Elena अचानक अंदर आ जाती है. Elena. ई कौन है? Adrian तुझंग painting के सामने आकर खड़ा हो जाता है. Adrian. Koi nahi. Elena. Chut. Elena painting को देखी है. Elena. Yeh meri ma hai. Adrian chup. Elena. Tum mary ma ko jantida. Adrian. Han. Elena. Tum aski soth kia? Adrian धीरे से जवाब देता है. Adrian. मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी. Elena. फिर वो Mariquez. Adrian की आंखों में पुराना दांत लौट आता है. Adrian. Wes rat, mein bahute es epahunchata. Scene 4, The Enemy. Palace ko bahar jungle, main ek shadowy figure kata hai. उसका नाम Morphon है. Adrian का पुराना enemy. Uski soth kuch vampires k. The Vampire King found his cure bride. Part 3, The King's Forbidden Heart. Scene 1, The Palace Rooftop. Morvan mal की शपर कदाई. ने के Adrian और Elena उसे देख रहे हैं. Morven. Adrian, तुमने सदियों तक अपनी ताकत से सबको डराया. लेकिन एक इंसानी लड़की ने तुम्हें कमजोर बना दिया. Adrian. Elena को इस ऐशबे से डर रखो. Morven. अब बहुत हो चुकी है. Morvan Elena की तरफ देखता है. Morven. तुम पता भी है तुम खून कितना कीमती है. Elena. तुम मुझे क्यों चाहते हो? Morven. क्योंकि तुम सिर्फ उसकी कुरे नहीं हो. Motvan मुँह कूदाता है. Morven. Tum Vampire Kingdom ki sabs Purani prophecy ka, akri hisaho. Adrian kapa kira sakto yatai. Adrian. Ba. Morven. Saksa behago kaptak. Morvans moke kitara gayabo yatai. Scene 2, The Hidden Library. Adrian Elena को पैलेस की secret library में ले आता है. पुरानी किताबें और ancient scrolls हो तरफ हैं. Elena. Tum muyi yahan kyan lea? Adrian. तुम्हारी माँ ने मेरे लिए एक मैसेज शुदा दिया था. Adrian एक पुराना बुक खुलता है. Andar ek letter hai. Elena का हाथ कांपने लगता है. Elena. Yeah. मोकी handwriting है. Well letter potty hai. Mother's letter. Elena. अगर तुम कभी Adrian से मिलो तो उसे अपना दुश्मन मत समझना. Elena Adrian की तरफ देखती है. Elena. मेरी माँ तुम पर भरोसा करती थी. Adrian. तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी. Elena. Kais. Adrian. Asan apna kun muidia. Elena शौक हो जाती है. Elena. Totum. Adrian. तुम्हारी माँ की वजह से मैं 300 साल और जिंदा रहा. Scene 3. The Truth About the Cure. Adrian ek ancient scroll kolta hai. Adrian. तुम खरा कौन मेरे खराब को खत्म कर सकता है. Elena. लेकिन मेरी जान या लेगी. Adrian. Main isa ho nahi dunga. Elena. For tum kia karogi? Adrian उसकी आंखों में देखता है. Adrian. मैं सूर्य को डिस्ट्रॉय कर दूंगा. Elena. अपनी जिंदगी बचकाने का मौका भी. Adrian. Han. Elena. Tum itni badal kais gay? Adrian धीरे से कहता है. Adrian. The Vampire King found his cure bride. Part 3. The King's Forbidden Heart. Scene 1. The Palace Rooftop. Morvan mal की शपर कदाई. ने के Adrian और Elena उसे देख रहे हैं. Morven. Adrian, तुमने सदियों तक अपनी ताकत से सबको डराया. लेकिन एक इंसानी लड़की ने तुम्हें कमजोर बना दिया. Adrian. Elena को इस ऐशबे से डर रखो. Morven. अब बहुत हो चुकी है. Morvan Elena की तरफ देखता है. Morven. तुम पता भी है तुम खून कितना कीमती है. Elena. तुम मुझे क्यों चाहते हो? Morven.
क्योंकि तुम सिर्फ उसकी कुरेना ही हो। मौत वान मुंह कूदाता है। Morven. Tum Vampire Kingdom ki sabs Purani prophecy ka, akri hisaho. Adrian kapa kera sakto yata ai. Adrian. Ba. Morven. Sakse behagok kaptak. Morvan zmoke kitaraga yabo yata ai. Scene 2. The Hidden Library. Adrian Elena Copeles ki secret library main layata hai. Purani kitabein or ancient scrolls har tarof hain. Elena. Tum mui yahan kyan lea? Adrian. Tu marima ne merliek message shoda de asha. Adrian ek puza na bokunta hai. Andar ek letter high. Elena kahat kamp nelakta hai. Elena. Yeah. Moki handwriting hai. Well letter potty high. Mother's letter. Elena. Agar तुम कभी अद्रियान से मिलो तो उसे अपना दुश्मन मत समझना। एलेना अद्रियान की तरफ देखती है। एलेना, मेरी माँ तुम पर भरोसा करती थी। Adrian. तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी। एलेना, Kais. Adrian. Asan apna kun muidia. एलेना शौक हो जाती है। एलेना, Totum. Adrian. तुम्हारी माँ की वजह से मैं 300 साल और जिंदा रहा। Scene 3. The truth about the cure. Adrian ek ancient scroll kolta high. Adrian. तुम खरा कौन मेरे खराब को खत्म कर सकता है। एलेना, लेकिन मेरी जान या लेगी। Adrian. Main ऐसा हो नहीं दूंगा। एलेना, For tum kia karogi? आद्रियान उसकी आंखों में देखता है। Adrian. मैं सूर्य को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एलेना, अपनी जिंदगी बचकाने का मौका भी। Adrian. Han. एलेना, Tum itni badal kais gay? Adrian dvire se कहता है।